Pabili nga po barbecue. Ito po. Sige po. Ito na po. Tapos na po. Ba't po kayo nagbibideo? Vlogger po kasi ako eh. Ah, ganun po. Sige po. Bye-bye po. Asan po bayad? Ito po. Okay po. 15 lang po kasi po. Yung isaw po 5 lang. Sige po. Lang po ah. Sige po. Thank you po. See you on Monday po. Sige po. Bye-bye po. Bye-bye po.